Ready na ba kayo? Ready! Ayun na, Pir. Pir. Mukhang talo si Nene na. Go Nene! 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 Go. Pir. Three, two, one, go. One, go. Go Yuri! 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 Uy! Go Simon! 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 27. Ang panalo dito. Yes, sir! Matuga! Ang panalo ay si Carding at Yohan. Okay, ang tanggap sila ng tag 25 pesos plus 1 hour.